السلام عليكم chers auditrices et auditeurs معكم سامي بوسبحة مرحبا بكم في الغيد زون بودكاست. اليوم راني متشرف نستقبل انفيتي بزاف كبير بالنسبه ليا اللي هو ايوب عباز un pilote professionnel de course ou drifter pro aussi. Exactement, c'est exactement ça. الله يسلمك يعطيكم الصحة. تقدروا تسيبوا الانستغرام تاعو هنا نخلو لكم ضربوا دار الكونتوني تاعو. ايوب est un membre aussi من لا تيم ادرينالين اديكت اللي درنا ايبيزود ديجا مع جابر وزناجي نورمالمون اذا شفتوه تعرفوها لا تيم ادرينالين اديكت بليتو روحوا شوفوا الانستغرام تاعهم كيف لو كونتوني تاعهم اللي تري انتريسون. وايوب راح يحكي لنا شويه على الاكسبيريونس تاعو d'être pilote. C'est la première fois راح نقصر مع بيلوت راح يعطيني des informations ما نلقاهمش ailleurs. Ben ça me fait plaisir déjà يعطيكم الصحة كعرفتونا. Merci d'être venu. C'est un honneur pour moi parce que vous êtes des gens vraiment bien, merci, vous êtes des gens vraiment. Tu trouves contenu de zone. Oui, bien sûr. تبع شويه. لازم. ما نضرب بريفيرونس ما تحكمهاش لا بوبال ولا مقرا الاسم لا ايوب لا لويس. لا ايوب لا هم يحزنون. دونك باش نبداو كيفاش بديت لا باسيون تاعك في لوطوموبيل في لا ميكانيك. Donc la passion بالمي صغير نورمالمون. Oui, bien sûr. Depuis que j'étais très jeune, نحب طوموبيلات كيما كاع الدراري صغار, mais c'était un peu spécial. قلت لك نحكي لك une petite anecdote اللي حكيتها لي ماما كي كبرت parce que elle était contre. تحية لطاطا عباس. parce que كي كنت صغير كنت نلعب طوموبيلات كيما كاع الدراري صغار دونك وما كانوش يخلوني نشوف لا تيلي تو باش ما على باليش علاش باسكو بكري لي زيكرون بلا بلا. اكزاكتومون فوالا سي ابو فري سا. دونك كنت نلعب طوموبيلات كيما كاع الدراري صغار وكنت ندوموندي توجور لماما المساسك كانت تحب المساسك اللي نشرو بهم. از دوموندي توجور علاش واش يدير بالمساسك. اون فوا جا طلع ليا قالت لي بلي داير ان بتي سيركوي بالمساسك هذوك وندير اون كورس انتر دو فواتور. قالت لي ايوب Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Non, qu'est-ce que tu es en train de faire? قلت لها ندير la course. Elle n'a rien compris au départ, mais elle a gardé ça pour elle. ما قالتليش. Depuis ce temps-là, نحب طوموبيلات, نحب le dérapage. نشوف كان عندي un dictionnaire لاروس فيه تصاور. فيه تصاور. كنت نشوف ما كنتش تقطع عندي ديكسيونير لاروس. Non. نشوف كان y avait un mot de dérapage. كاين قدامه تصويره تاع une Lancia dérapée في تراب. كنت هذيك التصويره لازم كل يوم نشوفها. سي انون باسكو كان يعجبني الحال كي نشوف une voiture qui est en train de déraper. C'est beau à voir. Donc je me disais toujours depuis que j'étais très jeune, je me disais toujours كي نكبر نحب ندير حاجه كيما هذه. دونك بيان سور في الجزائر ما تقدرش هذا لو سبور هذا ما تقدرش ديرو ملي تكون صغير ايتو. سور لو ديراباج انا نحكوا دريفت كي نولوا في لا ديسيبلين. لو ديراباج سي لو دريفت. سي un dérapage contrôlé, c'est ça. Exactement, oui, c'est exactement ça. Du coup من صغرك عندك هذا الجرين l'envie تاع ديرابي. Exactement. Donc باش بتيت انيكدوت كاين ان سول بيلوت اللي نعرفو بدا ابوبري هكا مي اللي كان شامبيون دو فواتور تيليكوموندي نورمالمون تعرفوا سي لويس هاميلتون كي ديكوفر باباه لا باسيون تاعو كان عطاله une petite voiture enfin il avait des parents divorcés كي راح كي كان راح عنده الويكاند ما يسبش يدير شرالو دي فواتور تيليكوموندي وصابو بلي لي بون في لا ريفليكسيون في لا جيستيون دونك من تما بدا يفيق بلي عنده باسيون بور سا دوكو انت من مساسك سي نوتر موند بصح سي على لا فان كيف اكزاكت. دونك قد ما بديت نكبر قد ما بديت نسيي نفهم بلوس وشنو هو لو ديراباج وشنو هي لا كورس كومون كونترولي لا فواتور كومون aller vite avec la voiture dans un virage sans faire de dégâts. Donc كبرت لحقت 19 ans شريت une voiture وبديت نسيي نموديفيها. اسكو مازال عندك هاد لا فواتور؟ نو بعدها. اسكو توحشت هاد لا فواتور؟ oui parce que c'est تقدر تقول c'est la première voiture qui m'a ouvert les portes. تسمى لا تيوري تاع لا بروميير فواتور البروميير امور تيكزيستي يعطيكم الصحه. oui je suis d'accord. باش نولوا ta carrière de pilote. Bon la passion تاعك انا عرفنا من جد mais après كيفاش ça s'est concrétisé باش بديت la première voiture تاعك اسكو بديت دريفتي بها اسكو تجري بها؟ نجري بها و en même temps تلعب لا سيمولاسيون. La simulation. Depuis que j'étais jeune, oui, c'est très important la simulation. Depuis que j'étais très jeune, la course ou la simulation, c'est ça. كنت نحبها ديجا دونك كنت قالوا لي قرا مليح نشرو لك بلاي ستيشن دونك قريت مليح شرو لي بلاي ستيشن. C'est aussi simple que ça. بديت نلعب avec une manette Gran Turismo, je crois. Le jeu Gran Turismo, c'est pour moi c'est la base, c'est l'école. Gran Turismo حلت لي بزاف بيبان. دايوغ دوك طوموبيلتي تاع دريفت ولا تاع لا كورس في البابريز كاين لو لوغو تاع غران توريزمو سي ما كاش لي نحيها. دونك تما تلي ديكوفريت لو سيم ريسينغ جيماجين ولا عندك ان
volant, un siège moral. Malouk là avec une manette, on بديت نفهم بلي avec une manette c'est pas évident avec un volant, c'est mieux. بديت نكبر بديت نضم دراهم نخدم هكا بالعقل et tout. Mais on va dire que qui écoute صغير avec ta console etc. que tu as un jeu de course. Voilà parce que tu as un jeu à ton mobilette. Exactement. بعد ما فهمت بلي que ça peut être au-delà de ça. قادر تطلع في النيفو كي تنفيستي في الماتيريال اللي هو un volant, un siège j'imagine. Oui, un siège, un volant, تخدم un petit châssis, تحط فيه le volant تاعك le siège. تما شغل c'est quelque chose اللي يقدروا يديروه. n'importe qui يقدر يديروه. n'importe qui يقدر يديروه. بالك نقدر ما باليش نشري كاسك في ار ولا non نشري volant parce que نحب الكراج. Je préfère sincèrement, je préfère. كاين par exemple يشرو des stations pour jouer à d'autres jeux. كاين كل واحد كيفاش. انت شريت ماتريال باش تلعب سيم ريسينغ وهذاك اللي طلعت لك في النيفو فقت باللي كيودي سي كلكو شوز سي ديسيبلين اكزاكتومون سي اكزاكتومون وين بدات الحكايه تاع السيم ريسينغ دونك غران توريزمو لحقنا حتى ل 2015 en 2015 Gran Turismo a organisé une compétition qu'on appelle GTA Academy كانت organisée déjà من قبل 2009 je crois 2008 c'était la première édition ومن بعد لحق 2015 داروها في الجزائر d'accord j'étais très content j'étais trop excité j'ai participé et tout لحقت الدوزيام ومن بعد من Gran Turismo من لا سيمولاسيون داونا لا رياليتي رحنا لمصر داروا دي كاليفيكاسيون اون لين تلعب في لا كونسول تاعك بعد انت ربحت تربح parmi هذوك لي زالجيريان exactement رحت لمصر كومبيتينا في الصح donc c'était vraiment quelque chose d'énorme c'est une première ومن بعد j'ai eu confiance en moi parce que ناطو يركريتيني باسكو لعب بزاف كول اوف ديوتي شنو بالك pourquoi pas donc السياج تاع داركم صراحه في ان سيركوي هذه لقيت روحي في الصح donc c'est vraiment énorme et تزيد لك بزاف la confiance في روحك parce que tu te dis voilà je peux faire ça finalement parce que oui c'est pas un jeu parce que علاش كي تكون في داركم بابا كيما كيقولوا لك لون سي ان جو بركا ما تلعب بركا ما تلعب باسكو طول الطون في السياج هذاك تلعب ليميت نو تعرق دونك من بعد تروح للصح سي فريمون انورم من بعد تشوف باللي واش كنت تتعلم في لا سيمولاسيون تقدر تابليكيه في الصح سي فريمون كيك شوز دو ديكوريت هذيك لا ترانسبلون enfin ترانسبوزيت الفيرتوال لا رياليتي exactement c'est exactement ça qu'est-ce qui s'est passé في ماسوباك ماشي qu'est-ce qui s'est passé comment ça s'est passé est-ce que non ما ربحتش par contre درت un chrono les j'ai battu un pilote professionnel تاع نيسان Ricardo Sanchez donc j'ai battu son chrono c'était في مصر c'était un circuit de karting c'était comme si un style de gymkhana avec une voiture les matchs derrière donc c'est pour tester les pilotes est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose d'énorme donc voilà c'était ça à peu près d'ailleurs même où les dar avec une licence voilà parce que حكيت لي بلا c'était la première chose officielle اللي تخليك تكون un pilote international reconnu. C'est ça. Donc c'est une véritable consécration, j'imagine. Exactement. Donc j'étais très content parce qu'il y avait des juges anglais, يحياتهم كاعهم يديروا la course et tout, ils m'ont félicité, ils m'ont remonté le moral malgré que j'ai pas gagné باش نروح la finale mondiale, mais j'imagine que tu as appris beaucoup. Oui, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup apprécié. C'était la première édition, c'est ça. C'était la première édition. Deux éditions en 2016, 2015 هذه. En 2016 زدت رحت تانيت j'ai pas gagné il y avait les خرمني كيما يقولوا surtout physiquement parlant parce que ما كاش غير السوغان ما كاش غير البيلوتاج كاين كونفيرونس دو بريس كاين كونديسيون من عند ان اتليت بون عبالي كيما قلت لي ديجا كاين لا كونفيرونس دو بريس ليماج كي تكون سبورتيف لازم تبيع اكزاكتومون كيما في فوندو دو ريف سي فوندو دو ريف وكاين اوسي le fait اللي تكون athlète هذه لازم تكون athlète l'expérience تاعك en tant que pilote et athlète parce que ما عنديش l'occasion vraiment je t'explique alors c'est quoi être athlète de course de pilotage on va dire pour être un pilote faut que tu sois un athlète d'accord لازم تكون vraiment sportif parce que علاش في الطوموبيل تاع لا كورس ديجا درجه الحراره كما يقولوا بزاف عاليه تلحق حتى 60 degrés داخل une voiture de course avec la combinaison et tout donc je te raconte pas كاين 60 degrés وزيد la combinaison les gants le casque c'est énorme donc لازم تحمل هذوما لازم تحمل لي فورس جي لازم باسكو كاين بزاف لا فيتاس لازم فريمون تكون سبورتيف تاع الصح باش تقدر تكون بيلوت لي فورس جي جو بونس ميم يقدروا ماشي شرط لا فواتور تكون super puissante ça oui bien sûr la F2 ou la F1 non pas forcément une voiture sportive les forces G les forces G يكونوا donc capable de capable de تقيا capable ما تقدرش تصوت est-ce que ça لك déjà enfin en pleine course ou en plein circuit non jamais ça jamais ça le malaise jamais ça le dépasse les limites تاع الكور تاعك exactement oui mais كي تخلص la course
ليميت ما تقدرش يدك ما تقدرش ترفدها وجيماجين هذيك سي سما ديجا طونكيسي بزاف فيزيكمون طونكيسي مليح وزيد كي تحبط لا فواتور عندك اونكيسي بزاف مونطالمون خمم بزاف اناليزي بزاف شفت بزاف يعني فاتيغ اوكولار مونطال كاين بزاف ليميت انا نقول لك تاع تاع الصح باسكو باغ اكزومبل لي بيلوت تاع اف 1 كي تخلص لا كورس تلقاه شيام ب 2 كيلو باغ اكزومبل باسكو يبارد بوكو دو سي صا يضيعوا بزاف الماء ولي فوق جيت يعني يشينوا فريمون يشينوا تم تشين دونك فوالا سي ا بو بري سا انا كي لحقت لو سبور ما كنتش فريمون للدوك مازالني ماشي فريمون اتليت مي تماك فقت باللي فو اتر ان اتليت فقت باللي باش تكون ان بيلوت برو لازم تكون اتليت دونك فو 6 متر au sport. Il y a plein d'exercices à faire pour être un pilote. Bah, la jeune génération c'est la médaille de sport, je dis du sport pour rien. Bah, Inch'Allah, Rabbi, tout le balak des pilotes, c'est bon physique, t'as comme. Inch'Allah, oui, pourquoi pas. Donc, باش نعاودوا نولوا vite faire le sim racing. Très bien. كنا نحكوا قبل على enfin l'histoire تاعك مع GTA Academy كيفاش راح المسياج تاعك un circuit. L'importance de la sim racing par rapport aux jeunes ou par rapport, par exemple, les écoles, enfin les clubs, les clubs de karting, etc. Est-ce que tu trouves que c'est important, en plus d'aider au karting, il connaît un sim, c'est-à-dire pratiquer au sim. Je t'explique. Sim racing يقصر لك بزاف الوقت. D'accord. ويعلمك بزاف عفايس اللي في الصح بالك ça va te prendre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent. Surtout chez les jeunes, j'imagine, oui. parce que tu as le mot Donc, par exemple, au lieu d'acheter un iPhone, au lieu d'acheter un iPhone, je préfère que quelqu'un achète un volant pédalier et alors s'il aime le sport auto, voilà, par exemple. S'il aime le sport auto, bien sûr, oui, on est d'accord sur ce point. Si le cas démarrer le point, si quelqu'un qui est passionné, au lieu d'acheter un téléphone, d'acheter quoi que ce soit, je préfère un volant et après il a. Donc, ما راهوش راح يلعب en réalité راح يتعلم. Il va gagner beaucoup de temps, il va beaucoup apprendre. Et dépasser les limites à haut, dépasser en vrai aussi. Exactement, c'est exactement ça. Donc, c'est très important. Pour l'instant. Oui, bien sûr. Vu que le manque de circuit, etc. Parce que صرت مع جابر plutôt contexte adrénaline addict قال لي راح يديروا un circuit. Exactement. اللي راح بالك يبالي هذا لو مونك، c'est-à-dire bon مرة تماك تقدر تنقص السيم ريسينغ وتروح للبيست. تقدر ديرهم في زوج. Mais pour l'instant, je conseille tous les jeunes à faire de la simulation parce que c'est très très important, c'est la base quoi. C'est une école اللي حتعلمك بزاف عفايس بالك ما تقدرش تعلمهم حياتك كاع. Plus le karting par exemple. Le karting, voilà par exemple. Le karting, tu es coach de karting. Oui, je suis coach. Un coach البنات عندي بناتي نكوتشيهم نعيط لهم هكا. اوكي بناتنا يديروا لنا كوكو. Donc voilà, بناتي نكوتشيهم في الكارتينغ في الكلوب. Donc attends, juste tu coaches des enfants, yani bon. Pas forcément des enfants. Enfin, je parle plus de jeunes. Oui. Parce que les adultes, on va dire, je sais pas, c'est pas vraiment l'avenir du sport auto aujourd'hui. Les jeunes, non. Chef, je t'explique un truc. Le sport automobile n'a pas d'âge. N'a pas d'âge. Oui, n'a pas d'âge. Je trouve qu'il n'a pas d'âge. Même واحد كبير يحب يتعلم يقدر يتعلم. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc, je conseille tout le monde. اللي يحب سبور هذا يقدر يتعلمه يفي ان ايفور برك هذا ما كان يفو 6 متر او نحل ستيريوتيب كان عندي تماثل لازم فوالا صح ماشي لازم ان جون كاين لي كاتيجوري تاع عباد كبار كاين لي كاتيجوري تاع لي فيتيرون كاريمون il y a des gens qui ont plus de 50 ans يديروا كارتينغ ils participent à des championnats de karting تاع لي فيتيرون كاتيجوري تاعهم لي جون كاتيجوري تاعهم لي في كاتيجوري تاعهم et je suis pour les filles passionnées. Une fille, si elle est passionnée du sport automobile, je suis prêt à l'aider, une fille, si elle veut. Parce qu'elle peut faire partie du monde. Parce que en général, on dit que c'est faux. Je trouve que c'est faux. Une fille passionnée peut vivre sa passion qui met un garçon. D'où l'écurie, le club a une section où tu entraînes des filles. J'entraîne des filles. Mais ça se passe comment? Est-ce que des fois نعيط عليهم, des fois نكون بزاف sévère معاهم, des fois sportifs, c'est des athlètes. Bien sûr, mais qui خلاص l'entraînement et tout. On pourrait voir une athlète, une pilote algérienne de haut niveau. Bien sûr, Inch'Allah, d'ici quelques temps, راح تشوف des pilotes femmes, elles sont vraiment compétentes. Inch'Allah. بالك يروحوا بعيد Inch'Allah كاع. Donc voilà, c'est à peu près ça. Et le karting entre guillemets, le karting entre guillemets, c'est une école aussi, c'est la base, parce que كي نشوفوا les pilotes pro, la crème de la crème تاع الF1 بداو بالكارتينغ. Donc الكارتينغ الناس بزاف يشوفوه. Exactement. انت en tant que pilote يعلمك techniquement parlant, يعلمك تاكسيليري, يعلمك تفريني, يعلمك
يعلمك تاخذ دو بون تراجيكتوار يعلمك ما تقلقش سي سورتو سا يعلمك تكون بزاف باسيون parce que le karting il dérape tu fais un tête à queue plus facile بالك exactement donc يربيك كيما نقولوا يربيك الكارتينغ يربي انا pour moi c'est vraiment la base qui plus est sur une route fermée oui bien sûr aussi bien sûr je conseille même qui تغلط راك une route fermée راك combinaison تاعك en toute sécurité c'est voilà c'est en toute sécurité donc même les jeunes اللي يحبوا يجروا je les conseille ما يجروش برا sincèrement voilà parce que lui c'est un pilote moi j'aime 255 donc على بالو برا والله ما نجري نسوق كي شيوخه سانسارمون نسوق فريمون كي شيوخه برا وكي نشوف لي جون يجروا في لوطوروت ما ندخلش معاك للدار دونك كي نشوف لي جون يجروا في لوطوروت ما يعجبنيش الحال غادي جو سي كي سون باسيوني مي سي فوس كي كيلكو بار تو لي كومبرون مي كيلكو بار ماذا بك لو كان يروح للطريق فارغه ويروح يجري على روحه معليش ولا يروح للكارتينغ يلابخون بوكو بلوس يحكم هذيك الانرجي اللي خسرات ما يديبونسيها في لا ديسيبلين ويتعلم سي سا يروح dans un cadre professionnel mais vraiment professionnel parce que كاين une fédération كاين des clubs كاين كلش في الجزائر اللي يحب يجري يحكم طوموبيلتي ولا يجري بها برا يفيديها يديرها لي زارسو يدخل يجري بها في كومبيتيسيون تاع الصح دونك جو كونساي ماشي شرط تربح وي بيان ماشي شرط تربح ليسونسيال تنحي الحرقه هذه pour ne pas faire de dégâts le shoot d'adrénaline où tu dépenses de l'énergie وتعلم c'est aussi simple que ça donc je conseille tous les jeunes sincèrement donc باش نعاونوا لي فيت في الكارتينغ aussi c'est la base يعلمك لي تراجيكتوار le freinage تحس la voiture تحس les sensations تاعها tu comprends la voiture oui bien sûr ou je sais pas est-ce que اليوم في le club تاعك وينك تكوتشهم est-ce que pour toi aussi il y a des jeunes pilotes يقدروا يكونوا d'ici quelques années كيف de très haut niveau ben je te dis il y a un petit pilote il y a un petit pilote que je le salue Adem Rahali il est parti en France avec Omar Megari, je le salue aussi. C'est vraiment un bon coach, c'est vraiment un vrai manager, je dirais. C'est vraiment quelqu'un en or. Donc il a poussé Adem Rahali à faire des merveilles. Mais vraiment, il a poussé Adem Rahali. Il a 11 ans, Adem Rahali. Il est champion. Il est champion du monde. Il est champion du monde. خرج منا من méga carte. Donc voilà. Il y a aussi Nadji, je le salue aussi. Il a 16 ans. Il a fait des merveilles. L'année passée, ما كانش existait هذا العام. راهو يجري مع la crème de la crème. يجري مع des pilotes اللي بالك غدوة تلقاهم في la F1. La Formule 1. Donc c'est vraiment كاين du niveau. Avec ses moyens, peu de moyens, كاين du niveau. كاين du niveau. Faut juste s'y mettre هذا ما كان. C'est aussi simple que ça. Bon. En tout cas, Allah يبارك إن شاء الله pour يطلعونا لنا. إن شاء الله, je le souhaite pour tout le monde, sincèrement. Nous ليك. Oui. Normalement, حكيت لي بلي participé les événements dernièrement. Les derniers événements اللي دارهم normalement كاع حضرت لهم. Oui, sont en 2018 ou en 2019. 2020 la crise. Quels sont les événements اللي participé فيهم واش درت فيها En 2018, c'était ma première apparition en Algérie في Drift. Donc Ngaous Naïm Azouz il a organisé un événement de drift, un championnat de drift national. Donc il a organisé un championnat où j'ai participé avec ma voiture. Elle était toute stock. La première voiture tac ou une autre voiture BMW 36 320. Est-ce que نضربوا لها الدار تاكسبتي تجري زون تخبشها Oui, bien sûr, c'est avec plaisir. Bien sûr. Certain. مشاهدين. مشاهد. خلاص. Un autre épisode inchallah نديروها. لا فيها هذه سور كاع. ان شاء الله. دونك participé الفواتور هذه BMW 36 c'est ça. 36 320 full stock سوديت لها البون اللي يعرفوا واش معناتها البون c'est différentiel arrière اللي يخلي الرود يدوروا donc j'ai soudé le pont باش يدوروا الرود كيف. D'accord. C'est un peu dangereux mais ça laisse la voiture déraper. D'accord. Donc voilà دخلت هكاك الفخامه كان عندي فخامه نورمال نحيت له القفله تاعو باش كي تجبدو يعاود يحبط. Donc j'ai fait aucune modif sur la voiture دخلت بها C'était quasiment stock. C'était quasiment stock وكي لحقت il y avait des voitures préparées où j'avais vraiment peur قاعد نقول les amis تاعي قاعد نقول الجابر واقع نعاود نروح للدار ما فيهاش راني نبهدل روحي. Et finalement classé deuxième هذاك النهار. Quand même. J'ai été classé deuxième. J'étais content. Il y avait d'autres amis. واحد من صحابي قال لي non, قال لي je suis pas content de ton résultat, tu n'as pas donné et tout. Donc بعد موراها زدنا un deuxième événement en 2018 toujours. En 2018 classé troisième. J'ai pris la troisième place. ومن بعد Red Bull Car Park Drift en 2018. Comment s'est passé l'événement تاعك مع Red Bull? Classé troisième. Troisième toujours. Troisième, donc j'ai pris la troisième place avec ma voiture stock. Stock toujours. حد الآن هذا
هاد لي زيفينمون لي 3 زيفينمون اللي حكيت عليهم كاع ستوك كاع ستوك. من بعد موراها حكمت الطوموبيل ما فيهاش ستوك خلاص نحيت لها الموتور هذاك بعتو نحيت لها لا ترانسميسيون نحيت لها كلش خليتها الشاسي برك عاونوني صحابي بيان بزاف صحابي اللي عاونوني يعني ما نكذبوش وجيماجين هنا لو رول تاع لا تيم ثاني لا وي بيان سور سي امبورطون تكون عندك لي زاكتور دو سيكتور لي ميكانيسيان اكزاكتومون ميكانو الكتريسيان سودور عباك سي امبورطون هذا لو ريزولتاج وي بيان سور بيان سور سي تري امبورطون pour faire bon hein. D'accord. ومن بعد بدينا بريباريو فيها للدوك مازال ما كملناهاش ان شاء الله parce que j'ai participé dans un dernier événement non? Oui, en 2019, j'ai participé avec la voiture de Naïm, c'est le Fali. D'accord. Très gentil Naïm. Je le salue. Donc j'ai participé classé deuxième aussi. On va كيف وقتاش لا بروميير بلاص le dernier événement c'était à Béjaïa كيف j'ai participé avec j'ai participé avec une E30 c'était pas la mienne c'était celle d'un ami كنا داك وين شراها وانا كنت une semaine قبل l'événement تاع بجايا رحت لبجايا مع le club تاع بجايا je les salue d'ailleurs ils ont fait un événement grandiose par rapport aux autres événements c'était très bien organisé et tout عجبني الحال donc هذاك النهار il y avait le 30, j'ai participé avec le 30 هذيك. Première fois en Sogha, c'était la ligne de départ. D'accord. Tu m'as découvert le carrosse à Tma. Et c'était un challenge. En tant que sim racer, moi j'ai découvert le carrosse. Oui, bien sûr. لازم لك في مصر d'ailleurs. Exactement. ما كنتش تعرفها ولازم tu te donnes à fond. Et c'est un challenge entre moi et moi. Je me suis dit لازم هاد الطوموبيل اليوم نسوقها في لا ليميت تاعها en un temps record. D'accord. Donc alhamdoulilah, j'ai réussi. Oui, j'ai réussi à prendre la première place. Donc j'imagine que du coup avec l'événement tel et qu'elle est participé de fait c'est ça c'est hada ça te permet normalement comme confiance pour un prochain événement Inch'Allah ya Rabbi Inch'Allah bien sûr Inch'Allah dans pas longtemps d'ici un mois 2 mois Inch'Allah il y aura un événement Inch'Allah c'est un spoiler comme non c'est bien oui donc Inch'Allah il y aura un événement de drift donc normalement est en préparation Inch'Allah on va tout faire bien sûr أرواح نضربوا تورنا Non, c'est avec plaisir. Du coup, on est حاب تحكي لي pour conclure. Bon, il y a deux points très importants la team Adrenaline Addict, j'imagine. Ak داخل فيها depuis combien de temps déjà? Depuis quelques années, je dirais. Bon, Jabal, vous êtes amis déjà très longtemps. Ouais, depuis très longtemps. Mais وقتاش vraiment حسيت le besoin d'avoir une team en fait? En tant que pilote, en tant que passionné. J'avais toujours besoin d'une team, d'un soutien. Parce que علاش وحدك ما تقدر دير والو. On va pas se mentir. وحدك ما تقدر دير والو. En tant que pilote, je t'explique. Un pilote, il sogue. Il peut pas نهار la course, il peut pas يسوق يبدل الرواد يشوف يفيريفي طوموبيل. Il peut pas faire ça. Il peut pas faire tout ça. Le pilote لازم يسوق برك. Donc la team تاعو هي اللي c'est le soutien تاع الصح. هي اللي تطبعه هي اللي تزيد بوسيه باش يافونسي. Donc c'est aussi simple que ça. انا وجابر c'était l'idée de Jabber de créer une team. Donc la team Adrenaline Addict bon la team Adrenaline Addict. C'est bon l'insta تاعهم تشوفوا الكونتنت تاعهم est très intéressant. Voilà donc on s'entraide في كلش même في حياتنا تاع كل يوم on s'entraide. وجيماجين طون باسيوني كي تكون دير ان سبور ولا اون باسيون اللي ما فيهاش بزاف عباد on va dire c'est très difficile que تكون وحدك déjà rien que pour parler de la passion باش تموتيو بعدكم c'est compliqué alors là le vrai besoin on va dire donc voilà on s'entraide et vous avez un projet de propulser le sport automobile à un autre niveau oui on veut propager cette passion exactement باش الناس كاع تعرفوا واش معناتها الدريف باش الناس كاع تعرفوا واش معناتها لا موتو باسكو لا plupart des gens كيشوفوا هكا ان بيلوت ولا يقول لك هذا مهبول ولا هذا ماشي مربي ولا يشوفها موطا كيف يقول لك هذا oui bien sûr tout c'est une discipline déjà c'est un sport les gens يحبوا exactement يدخلوا في لا تيم ولا باك يدخلوا في لا باسيون تعاونوهم vous êtes là exactement donc c'est très important c'est très important et le plus grand support qu'on voudra avoir c'est un sponsor parce que pour avancer لازم un sponsor هكا وحدك ما تقدر دير والو même avec une team et tout تلحق وين un blocage
Donc, avec le Oui, blocage. il y a des fonds pour continuer à avancer. Parce que le sport automobile, le sponsoring, le sport automobile, c'est un sport qui coûte cher. Oui, c'est par rapport aux autres sports. Parce que Carrossa fait des consommables, tu as fait un investissement mortel, fait un investissement physique. Donc ça coûte extrêmement cher. J'imagine qu'en tant que pilote, c'est le besoin d'avoir un sponsor. لازم يكون عندك un sponsor. Sans sponsor, tu pourras jamais avancer. Tu vas avancer à un certain niveau au تحبس. Mais si tu veux aller loin ou très loin, لازم un sponsor, لازم un soutien. De toute façon, Inch'Allah, le prochain épisode du podcast, on va parler de le sponsoring. Est-ce qu'on peut toucher de l'argent avec le sport? Est-ce qu'on en a besoin? Est-ce qu'on peut vivre de ça? Le sponsor يقدر يوصلك avec ou sans كما كنت تحكي دوكا. Le prochain épisode راح يكون في podcast Red Zone راح يحكي sponsoring مع أيوب عباز. Inch'Allah. Je pense qu'on va se quitter ça m'a fait très tôt. معليش راح تولي. Ça m'a fait vraiment plaisir. Merci beaucoup d'être venu au podcast. Ça me fait beaucoup plaisir. Tout le plaisir est pour moi. نستنى تانيك d'autres invités. Je pense راح نصيبوهم بالك في البودكاست وتقدر تعاونهم تقصر معهم Oui, bien sûr, c'est avec plaisir. Je suis là. Je te dis de regarder le contenu Red Zone parce que moi je trouve. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous, likez ou dirou share. Battez صحابكم اللي يموتوا على البيلوتاج على الكراس parce que c'est un discours ولا des informations من عند un pilote. Donc je pense يحبوا يشوفوا le contenu هذا. Merci. يعطيكم صحة.